तो जोरो का सेंस ऑफ डायरेक्शन कितना अच्छा है वो हम सबको पता है, जो देखकर हर कोई उसको रोस्ट करता है। बट दैट टाइम इवन ए बर्ड रोस्ट जोरोस डायरेक्शन सेंस। तो स्काइपिया में जब जोरो खो जाता है देन वो बहुत चलता है जिससे उसे भूख लग जाता है। सो वो डिसाइड करता है कुछ खाने के लिए। तो जैसे ही वो खाने लगता है वहाँ पे एक जाइंट बर्ड आ जाता है, ये सोच के कि शायद जोरो उसका फूड उसके साथ शेयर करेगा। बट Sorry, fella, but I don't speak bird. If it's my food you're after, hey, you're not getting it. Stop staring at me. आफ्टर देन जोरो फिर से चलना स्टार्ट करता है, बट वो बर्ड जोरो को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। हाउएवर थैंक्स टू हिज ग्रेट सेंस ऑफ डायरेक्शन जोरो गॉट लॉस्ट वंस अगेन। Been here. It looks familiar. Or have I? Maybe. Oh, maybe not. Huh. I'm not sure.